أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže, alhamdulillah, sva hvala pripada Allahu. Prošle sedmice, za prošle nedelje i prošlog vikenda završila se Dželsa Salana, godišnji skup džamata Ahmedija Velike Britanije. Ona je održana i Allahovom milošću u sigurnošću sa svim Allahovim blagoslovima i do nas su dostavili sve ovi Allahovi blagoslovi i blagodati Allahove. Za ljude koji su prisustvovali, došli i koji su došli da bi se okoristili od blagoslova Dželsi. Svako ko se sreo sa mnom, kaže, mnogi ljudi su meni pisali i kažu da Allahovom milošću u svakoj stvari, u svakom pogledu bilo je mnogo popravka ove godine. Govori govornika Allahovom milošću bili su vrlo dobro pripremljeni, učeno i duhovno. I hudba petkom poslije Dželse, općenito u hudbe petkom poslije džume ja poslije Dželse spomenem na džumi prvoj o blagodatima Allahovim i blagodatima Dželse, blagosma i također o osjećanjima gosta. Tako da ću slično tome ja uvijek zahvalim se radnicima. I također treba da spomenemo neke administrativne pitanja gdje su bili propusti i tako dalje. U svakom slučaju danas u pogledu ovoga ja ću reći nešto, spomenut ću neke stvari. Atmosfera Dželse Allahovom milošću je takva atmosfera da svaka poštena osoba sigurno dobije dobar dojam i efekat te atmosfere. Neki ljudi, ne Ahmedi i ne muslimani, oni jednostavno dođu da prisustvuju u Dželsi sa ovom svrhom da oni ljudi koji su Ahmedi, koji imaju vezu sa njima i oni koji pozovu nemuslimane i ne Ahmedije da dođu da vide Dželsu, do koje mjere su oni u pravu, oni hoće da vidi do koje mjere su Ahmedi i muslimani u pravu kad govore o Dželsi. I gdje gost neahmedi kad dođu i kad prisustvuju Dželsi, većina njih kažu šta god nam je rečeno o Dželsi prije, mi smo mnogo više vidjeli nego što nam je rečeno. Mnogo više dobrog i mnogo više stvari, pozitivnih i dobrih nego što nam je rečeno. Mnogi ljudi budu impresionirani time. Tako da odmah daju zavjet bajata i prime Ahmedijat. Ove godine također 2 gosta iz Rusije, gledajući atmosferu Dželse, oni tu dali zavjet bajata odmah. Ima neki ljudi, međutim, iz Guatemala, Čilija, Kostarike, američkih zemalja, u toku internacionalnog bajata nisu pridružili se, međutim izuzetno su bili impresionirani Dželsom, slušali su sve govore Dželsi i sreli se sa mnom huzur, kaže poslije toga, i oni su rekli nam je žao što nismo mogli da se pridružimo bajat, međutim naša srca su naklonjena tome. Mi smo prepoznali istinu i stvarnost i mi smo vidjeli Allahove blagoslove da se spuštaju na ovu zajednicu i mi sada želimo da damo zavjet bajata i molimo da rekli su huzur da primiš naš zavjet. I juče je 6 ljudi i 2 žene i 4 muškarca poslije zuhur,
poslije zuhur namaz, poslije podne namaza dali su zavjet bajata i primili Ahmedije. Ovi ljudi koji su se pridružili. Ja hoću da spomenem njihove dojmove. Međutim, oni ljudi koji su dali bajat, ja želim da prvo spomenem njihove dojmove i osjećanja. Oni koji nisu dali u vrijeme dželse nego kasnije. Jedna osoba iz Guatemala, Semi Gader Sahib. On je iz Jordana, međutim zbog posla je u Guatemala. On kaže na ovoj dželsi, ja sam vidio takav primjer bratstva koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da stvori. Aranžmani su vrlo bili dobri, disciplina vrlo dobra i predanost ljudi i ljubaznost jednog prema drugom i osjećaj bratstva. Ja sam bio jako impresioniran svime time i vidio sam istinsku sliku hadisa koji kaže da će primjer vjernika se vidjeti da su oni ljubazni jedan prema drugome i kao da su jedno tijelo, ako jedan dio tijela pati i boli, svi osjećaju to. Onda on kaže da Allah dželešanu nagradi radnike dželse i slično tome. Jedan gospodin je došao iz Kostarike, Sidijat Sahib, čini mi se kaže da ime. On kaže, ja sam jako impresioniran sa velikim veličanstvim aranžmanom o dželse. Svi dužnosti koji su date osobama, oni to sa željom i predano obavljaju. On je rekao, ja sam se sreo jako puno ljudi koji dolazi iz zapadnih zemalja i nakon razgovora s njima i izmjeni mišljenja o njima, ja sam jako sretan učestvovanjem na dželsi. Ja sam skrenuo svoju pažnju, obratio pažnju na istinski islam i uvećao sam svoju vjeru i vjerovanje. I govori halife vremena i drugi govori, ja sam jako impresioniran time. Jedna gospođa iz Kostarike, Ananima Sahiba, rekla je, to je bilo jedinstveno iskustvo prisustvovanja na dželsi, da ljudi iz raznih zemalja, raznih nacija dođu i vidjeti njihovu uzajamnu ljubav i naklonost jako me impresioniralo moje srce. To me je podsjetilo vremenu časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ja sam sigurna da jedan razlog za napredak džemata je ova ljubaznost jednog prema drugom i ova poruka će se tako širiti. Ona je dala zavjet bajata juče i slično tome. Među nama koji su juče dali zavjet bajata, jedna osoba iz Guatemala, iz Čili, a iz Kostarike, kao što sam rekao, 4 muškarca i 2 žene su se pridružili Ahmedijatu skupa. Nakon što su vidjeli sve, nakon što su vidjeli internacionalni bajat, su juče bili potpuno zadovoljni i dali su zavjet bajata. Tako da džemat Ahmedija, koji predstavlja prelijepu poruku islama i nastoji da ljude ujedine na jednoj platformi bez ikakvog kritikovanja bilo koga drugog, bez upotrebe lošeg jezika prema bilo kome. I onda ponašanje ljubavi, naklonosti i bratstva u koje su se svi svjedočili koji su došli ovdje u odnosima jednog prema drugom. To primora svakoga da nemaju druge nego poslije kad vide ovaj istinski primjer islamskog učenja da oni postanu dio toga ili barem imaju taj osjećaj da ovo pokazivanje koje u stvari ove optužbe gospodine protiv islama većina njih koji su imali loše dojmove, ti loše dojmovi budu uklonjeni dolaskom ovdje. Ovi primjeri u svako dobro Allah dželešanu nam pokazuje cijelo vrijeme i također u ovo doba koji je dokaz istinitosti, dokaz činjenice da niti islamsko učenje postaje staro u bilo koji vrijeme, niti Allah dželešanu je otklonio svoju ruku od potpore džematu. Jedan od čovjek iz Pakistana mi je rekao da je bila jedna starija žena u Pakistanu koja se suprotstavila džematu zbog porodičnog sistema. Oni su živjeli zajedno, međutim ona uopšte nije dolazila na dželsu. Jedan put je bila neka prisjela i ona je došla i bila je u društvu drugih, došla je u rabu sa drugima
i kroz neki izgovor ili razlog oni su je odveli na dželsu i da bi pokazali cijeli sistem. Ona je govorila da ljudi u Rabbi oni bacaju magiju na ljude, međutim rekla nakon što sam prisutila dželsi i vidjela, čula govore i vidjela u aranžman otvorene kuhnje, ona je dala bajat, zavid bajat. Ovaj događaj u toku vremena drugog kalife i članovi porodice su ovo ispričali, ovaj događaj. U vrijeme svakog hilafeta, kad bilo ko dođe na dželsu, se on odnese dobre dojmove o tome. I onda neki to toliko impresionira da daju zavet, bajata pridruže se zajednica džemata. Ovo je znak istine obećanog Mesaja. Ovo je veliki dokaz istine. Ovo je znak da pomoć hilafetu sigurno je prisutna, Allahova pomoć hilafetu i potpora. Ove stvari koje mi vidimo, ovo ne može biti stvoreno ljudskim naporima. Kao što sam ja spomenuo u svojoj zadnjoj hudbi, atmosfera dželse zapravo obavlja nijemo proponošenje poruke svim učesnicima i ljudi koji prisustvuju na dželsi. Svaki Ahmedi i svaki radnik zapravo je nijemi propovjedač, prenosilac poruke. Svi neahmedi i gosti, gledajući na ovaj aranžman, jer su sve te stvari nijemo uređene i oni su, i tako ako su svi ljudi uredani u liniji, nema nikakve panike, nema nikakve bune, nikakvog nereda, nikakvog ružnog jezika, nema grubih riječi, nego svuda su vidjeli nasmijana lica, počevši od djece, muškaraca, žena, svako je predan u duhu služenja. Sasićen, puni želje da služe i volju zadatak koji im je pripisan, koji im je dat. I Ahmedi su jako impresionirani gledajući na ove stvari. I oni Ahmedi koji su došli prvi put na dželsu, njihova vjera, ova atmosfera uveća njihovo, postane sredstvo da uvećaju svoju vjeru. I čak oni ljudi koji prisustvuju redovno dželsi, oni također budu naispunjeni, njihove svječice napunjene i njihova vjera i vjerovanje također se uveća i oni se vrate sa uvećanom snažnijom vjerom. Ima nekih ljudi koji su imali vrlo pobožne namjere i neki ljudi imaju naviku, iz navike kažu da nalaze slabosti i propuste. Neki ljudi imaju takvu naviku. Međutim, ovi kritičari, oni su spomenuli i rekli da standard dobrog ponašanja radnika je ove godine bila mnogo viši. I dojam prisutnih ja spomenuti ove godine iz Konga, jedan govornik je on iz skupštine, oblastne skupštine, Vondogo, Vašiva Saib. On je prvi put učestvovao na dželsi. On je provincijski govornik skupštine. On je vidio govore dželse, sva 3 dana je gledao. I onda namaz je gledao i u vrijeme internacionalnog bajata. Rekao svako se sreo sa mnom kao da me znaju godinama. Svi su izmjenjivali selam i pozdrav. Ovo je stvarna ljubav i ovo je stvarna vjera u religija. On je rekao jedan put, mi smo na provincijskom nivou dogovorili miting i zbog nereda 26 ljudi je bilo ubijeno tamo i mi smo morali da otkažemo taj program. Međutim, ja sam iznenađen da na ovom skupu je 1000 ljudi prisutno, a nije ni najmanje bilo nereda nikakvog, nije bilo nikakvog prepirka, ni svađe, ni bitke. Čak niko ne govori glasno. I on je rekao da je vrlo bio emotivan da vidi kako mala djeca obavljaju svoju dužnost kada dijeli vodu ili bilo šta drugo, da to rade sa ljubavlju i naklonošću.
čak i ako nema potrebe, međutim ne može se poreći njihova predanost. Neka djeca imaju naviku da same obave te stvari, međutim džemat je obučio ove ljude da ova djeca se uče da žrtvuju svoju udobnost za udobnost drugih. I oni su vrlo mala djeca i oni isto tako daju prednost udobnosti drugih ljudi nad svojom udobnošću. I ova djeca sigurno neće biti sredstvo povrede nikoga kad oni odrastu. Poslije toga on je otišao u ambasadu svoje zemlje i tamo je spomenuo i rekao ambasadoru, ja sam prisustvovao mnogim nacionalnim konferencijama, međutim najbolji aranžman kojeg sam vidio na ovoj dželsi, to se ne može vidjeti nigdje drugo. Tako nešto. Onda za unutrašnje poslove ministar Benina, čini mi se Fenin, on je također izrazio i rekao, ja nemam riječi s kojima bih opisao u cjelini i pohvalio ovaj aranžman. To je bilo vrlo dobro organizovano u redu. I ja sam vidio izuzetnu strast i ljubav predanog služenja. Ovo je zapravo u navici ovih ljudi i zbog tog razloga džemat napreduje. Ja sam vidio djecu, mlade i stare, nije bilo briga o svojoj hrani, oni su se samo brinuli. Njihova jedina briga je bila da dželsa bude uspješna. Ja nisam vidio takvu predanost nigdje prije. On je rekao, ja sam vidio svijet, vidio sam aranžman super sila kao što je Amerika. Međutim, čak i velike zemlje i velike sile nisu u stanju da naprave ovakve aranžmane, da čak i mala djeca predano obavljaju služenje i kakva god im se daje informacija i naredba, oni slijedi u cijelosti tu naredbu. Onda on kaže, ovo je tajna internacionalne moći džemata i ja otvoreno proglašavam da je džemat Ahmedija taj u svijetu danas koji radi za mir u svijetu i na licu zemlje. Samo džemat Ahmedija je taj koji poučava poruku bratstva i uzdiže zastavu mira. U Ugandi ministar otamo također prisustvovao dželsi. On kaže, ja ne mogu da nađem riječi da opišem osjećanja. 2 dana ja sam gledao dželsu, prisustvovao sam govorima i vidio sam izložbu. Nakon što sam sve vidio, rekao je, on je također se sreo sa mnom, huzur kaže, i spomenuo je da ova disciplina, on kaže, samo može biti u armiji, međutim huzur kaže, da sam mu rekao, ni armija ne može ovako napraviti ovakvu disciplinu. Rekao, da, rekli ste istinu da takva disciplina ni jedna vojska u svijetu ne može napraviti, čak ni jedna vojska u svijetu ne može napraviti takvu disciplinu na skupovima. Od jednog gosta koji je došao, huzur je rekao njegove, huzur kaže, ne mogu da tačno izgovorim kako god da mu ime, on je učestvovao na dželsi, a Nađil Sahib. On sada prevodi literaturu džemata na grčki jezik. On je rekao, ovo je vrlo miroljubiv skup 1000 ljudi i oni izmjenjuju ljubav i naklonost jedni drugima. I ljudi koji se okupaju na molitvu, vidjeti ovakav skup nije obična stvar. Svi ljudi se udružuju za brigu i dobro drugih ljudi. Džemat Ahmedija ne pomaže drugi da smatrajući druge prosjacima, nego se upuštaju i rade projekte da pomažu ljudima da stanu na svoje stope. Ovakva zajednica koja pomaže drugim zajednicama na takav način. Međutim, oni su uprkos tome vrlo skromni i jednostavni. To nije obična stvar. On kaže u toku dželsi, mi nismo čuli nikoga da prigovara u bilo čemu, niti smo vidjeli nikakvo lice na kojem nije bilo osmijeha i zadovoljstvo. Svako je bio predan i cijelim srcem su radili. I uprkos teškog posla imali su osmijeh na licu. I svako je nastojao da oni borave u džami, bio je smješten tamo u smještaju studentskom i kaže svaki pojedinac je radio sa izuzetnom predanošću. Iz Nigerije jedan direktor Sak Sahib, on kaže svi aranžman dželse
su bili internacionalnog standarda, od prijema na aerodromu, prisustvo dželsi, svi aranžmani su bili vrlo dobri. Govori su bili vrlo dobri na dželsi. Po prvi put ja sam vidio ovaj primjer internacionalnog bajata. To je bilo izuzetno emotivno iskustvo. Ostavilo je veliki dojam, snažan dojam na moje srce poslije dželsi. Halifatul Mesih je bio tamo. I taj čitav spektakl je bio prilično emotivan i ja nisam mogla da se uzdržim, počeo sam liti suze, počeo sam plakati. Kako su svi ljudi pokorni svom imamu, svom vođu. Ovo je primjer, ovu stvar ja nisam vidio nikada u svom životu ovakvu. I kakav god dojam ja imam, ja ću reći svom narodu kad se vratim da je ovo primjer koji treba da slijedimo. U Nigeriji iz jednih novina jedan stariji urednik, žena jedna došla i kaže, dželsa salana Velike Britanije, ja sam se uvidjela i shvatila da svaki član džamata voli jedan drugog i svako se sreće s drugim sa osmijehom na licu i svi su spremni da pomogu jedan drugome. I ja kao novinar potrošila sam 18 godina, provela sam, ali želim da to spomenem bez ikakve rezerve, zapravo s ponosom da spomenem da sve muslimanske organizacije, među svim njima Džemat Ahmedija je jedina organizacija koja postupa prema naredbama islama, ima primjer za druge, pokazuje primjer za drugu. Toga aranžmana dželsa salane, aranžmani su bili vrlo dobri, dželsa salane, rekla je vrlo potpuni i rekla je svaki muškarac, žena, mladi, stari, sretali su na prijateljski način. I nijednom programu u svijetu nisam vidjela ovakve primjere. Ovo su bili dojmovi Ahmedi. To nije bilo jednostavno da ih slušamo, nego ovako ponašanje treba uvijek imati. Jedan par koji član Flemish partije rekao je prisustvovanjem na dželsi. Ja sam saznao u pogledu istinskog učenja islama i onda sam vidio vlastitim očima kako ljudi zapravo postupaju prema tom učenju. Jako me impresionira njihova uzajamna ljubav. Ja sam vidio imama, imam kontakt na lokalnom, međutim nakon što sam ovo vidio sam džemat na globalnom nivou, svjedok sam da što god džemat kaže, oni postupaju u skladu s tim. Dobar aranžman dželse, ja nisam vidio primjer tome nigdje drugo. Ja sam uzeo poruku ljubavi i naklonosti, vi ste mi zaista dali i pokazali istinski primjer islama. Ja sam otišao na 100 inženjera i vidio sam koliko mnogo službi džemat obavlja i koliko projekata. Sve ove stvari su me jako iznenadile. Rekao je, vrednost džemata se je urasla u mojim očima, povećala se. Zamjenik gradonačelnik oblasti tamo rekao, pogledaj islama što god smo vidjeli na medijima, prisustvovanjem međutim mi smo vidjeli totalno suprotnu sliku toga. Slika islama koju vi oslikavate, to je stvarni islam i nema sumnje, tičenje islama je izuzetno drago učenje. I rekao je, izražavajući istinsko učenje islama, koji cijeli čovječanstvo dovodi pod jednu zastavu, to je zaista velika vrlina koju vi radite. Ja sam vidio u svom gradu da džemat je predan da služi ljudima. Međutim, dolaskom na dželsu ja sam saznao da džemat čini obavijesti službu širom svijeta. U mom pogledu nema nijedne religije u svijetu koja je predana služenju čovječanstva i da služe poruku ljubavi i naklonosti kako džemata. Ja sam vidio ove radnike, jako sam impresioniran time. Ovi radnici, ovi ljudi smatraju sebe sretnim da služe goste. I rekao, ja sam mislio, ako ljudi u našoj zemlji počnu raditi, obavljati posao istom u duhu, naša zemlja neće patiti ni od kakvih financijskih problema od kakvih danas poglazimo. Iz jednog belgijskog grada jedna gradonačelnik je rekla, ja sam išla na žensku stranu i ljubav i ljubaznost i naklonost, ja nisam to vidio nigdje drugo. Halifatul Mesih kad je došao na žensku stranu, ženski šator, jako je bilo mnogo žena, međutim kad je on govorio, ne su potpuno šutili, bila je nema tišina i Halifatul Mesih se govorio i 1000 ljudi je bilo prisutno, međutim one su slušale taj govor, nijemo, bez riječi, niko ništa nije govorio. Sva moja pitanja u pogledu ljepote, u pogledu žena, ja sam dobila odgovor na sva pitanja koja sam imala. Kad sam otišla u ženski šator na početku, bio je u mom umu osjećaj
i pitanje neka, onda sam slušala govor Klifatul Mesiha i sve moji strahovi su otišli, odagnani. Iz Belgije, Šeun Ahmad Sahib, koji je bio ovdje, on kaže, poslije dugo vremena meni je džemat bio predstavljen, prvi put sam došao na Ahmadija dželsu, 3 dana ja sam ovdje potrošio, ja sam vidio sve i ja otvoreno kažem da Ahmedijat predstavlja istinsku sliku islama. Ja sam ovdje vidio da ljudi jesaju i plaču na seđdi i ja sam izuzetno impresioniran time. Sa Malte, Krona Sahib je bio prisutan. On pazi na ljude invalide. On je rekao, stvar koja mi se najviše dopala je da su djeca vrlo aktivno obavljala svoje dužnosti i obavljali su dužnost da služe vodu ljudima. On je rekao, ja sam se to jako dopalo. Halifatul Mesih, kad je Huzur slušao mene kad sam rekao da slušajte naredbe. Čak ako je naredba data od malog djeteta, ako je malo dijete dalo naredbu, treba to da slušate. On je rekao u pogledu dželse, ja sam vidio buklet u pogledu vodiča i upute o dželsi. To je bilo potrebno i da nikako hrana ne smije da bude ostavljena i da bude bačena. To je čak mala stvar, ali vrlo važna spomenuta tamo. Jedan iz Malte, Abdul Sab, bio je prisutan. On je domaćin jednog programa tamo televizijskog i on je prisustvovao ovdje 3 dana dželsi i želio je da uzme moj intervju, kaže. On kaže, meni je vrlo jasno da 120 godina džemata nadmače napravio takav napredak da je raširio se u 206 zemalja. To se ne može negdje vidjeti. On je rekao, sve je bilo organizovano u skladu sa redom i gdje god je bio kakav aranžman, Allah, osjeća se da je Allah bio prisutan. Ovo je dojam jednog kršćanskog prijatelja. On nije musliman, nego kršćanin. On je mene intervjuisao i rekao je, kad ode natrag, da će pripremiti dokumentarni program od 1 sata u džematu. Sa Malte ponovo, Michael Grigg Sahib, on je profesor filozofije, on piše članke za novine i magazine. On je rekao, ja ću napisati članak o govorima na dželsi tako da ljudi mogu da se koriste od toga. I sve dobre stvari u pogledu morala i dobrog ponašanja i savjeta i principa koji su spomenuti da također ljudi mogu da se koriste od toga. Frančikijana, jedan neahmedi gosti su došli, gospodin Karijetika, koji je profesor historije i on je kršćanin. On kaže, ja sam dobio pozivnicu da prisustvujem na dželsi. Ja nisam bio zadovoljan, pitao sam zašto me zovu, pokazali su nam neke video i eksplanirali, međutim ja nisam shvatio važnost, međutim poslije dželse ja sam razumio važnost ovog skupa i kako je važan ovaj skup za cijeli svijet. Za cijeli svijet zapravo ima potrebu za ovakvim skupovima u kojima se uzvikuju slogani ljubav svakom mržnja nikome. Na početku dželse učenje časnog Kur'ana dalo je zadovoljstvo u mome srcu koje ja ne mogu riječima izraziti. Ja sam slušao ovo učenje Kur'ana i ja ću kasnije se još okoristiti od toga daljnjim proučavanjem. Zatim bio je novinar, bilo je mnogo novinara, predstavnici štampe odavde iz drugih zemalja. Jedan hindu novinar je rekao, moja majka mi je rekla, nemoj da ideš ni na kakve muslimanske programe jer oni su opasni, ljudi mogu da te ubiju i da niko ni ne zna za tebe. On kaže, ja nisam poslušao taj savjet. On je došao na dželsu i kaže, iskustvo koje sam ja stekao ovdje, ja ću reći svojoj maci da su Ahmedi muslimani miroljubivi nego mi. I njihove izjave, tvrdnje su jako fine i dobre i reći ću majke da jedno treba da to čuje. Dobro je da nisam bio lišen dobrobiti ove dželse. To je još jedno mjesto gdje je džemat osnovan. Jedna gospođa Merijem, novinarka, Belize, ona je prisustvovala dželsi. U pogledu učestvovanja na dželsi ona je rekla,
Džemat Ahmedija, učestvovanje na Dželsi Salani bilo je veliki užitak za mene. Svi ljudi su me tretirali vrlo lijepo, sa ljubavlju i naklonošću. I moto džemata, ljubav svakome i mržnja nikome, jako me impresionirala. I ja sam razmišljala o ovom motu i zadnjih nekoliko dana sa svih strana, sa desna, s lijeva, ja sam vidjela ljubav i naklonost ljudi. I džemat mi je dao toliko mnogo, ja sam zaista zahvalna za to. I ja ću to uvijek pamtiti. I ona kaže da svi radnici, ja želim da zahvalim svim radnicima na Dželsi. Ona je spomenula da je rođena ortodoksnoj suni porodici i rekla je moj otac je bio vrlo strog musliman, ortodoks musliman, i ja kad sam narasla zbog njegove strogosti ja sam napustila pokrivanje islam i od ostale stvari koji se pogrešno prakticiraju od strane neahmedi muslimana. Previše strogo. Rezultat te strogosti ja sam stekla averziju prema i učenju i prema ostalim stvarima. Međutim, ja sam uvijek imala vjerovanje u Boga. Međutim, poslije pristojanja na Dželsi, ja sam imala jedinstveno iskustvo. Ja sam ovdje nisam vidjela nikoga da je zarobljen i da mora da nešto radi. Ja sam vidjela žene, djecu, oni okolo idu slobodno, recituju poeme ilahije, idu na pijacu, izmenjuju ljubav međusobno. To u meni stvorilo mišljenje da sam se volila u Ahmedi porodici. Moj stav ne bi bio s ovakvom averzijom. Ja sam jako mnogo srela prijatelja žena i Ahmedi treba da zahvali Bogu da su rođeni Ahmedi i tako su od rođenja ili su postali Ahmedi muslimani. Allah Đelešanuhu je sačuvao od one reakcije da ponekad u ljudima stvori poboljeničku prirodu, tako da i da među nama ne bude takvi i da ljudi sa strane budu impresionirani slikom kad vide Ahmedi muslimani kako se ponašaju. Da ovo takvo učenje za svakoga koji je u skladu sa ljudskom prirodom i treba da zato postupamo u skladu s tim. Jedan novinar je rekao, ja nikada nisam vidio u svojoj vlastitoj crkvi ovakvu ljubav i poštovanje kako je meni pruženo. Ova žena je rekao, kaže, ja sam religiozna, idem u crkvu, nikada ne pijem, ne pušim, ovo su loše stvari koje ja ne volim, ne sviđaju mi se. Međutim, ona kaže, osjetila sam se vrlo posebnom dolaskom ovdje, što dolazim ovdje. Iz Kazahstana jedna neahmedi prijateljica došla i rekla je, iz dubine moga srca, ja sam zahvalna Kalifatul Mesih i organizaciji, one su me pozvali da dođem i dali su mi vrijeme da nešto kažem. Prva pozivnica koja sam primila prije 15 godina i od tog vremena ja sam bila zainteresirana za džemat. I ja proučavam utemeljenje Ahmedija džemata u Kazahstan. Ona je religijski učenjak ona je potrošila skoro pola stoljeća u istraživanju raznih religija. Ona kaže, ja mogu reći, ovo je moje iskustvo i moja pozadina, odgoj. Ono što me najviše privlači sviju zajednici je ljubav svakoj mržnja nikome. Ova misao je revolucionarna ideja, potreba stoljeća. Nijedna druga muslimanska organizacija nema ovakav moto i ne pokazuju u svom vladanju i ponašanju. Ovo vrijeme mi smo svjedoci uzdizanja u svijetu i buna u svijetu i nepoželjne stvari se događaju i ljubav i naklonost potpuno su izgubljeni. Ovog puta samo je džemat Ahmedija taj čiji učenju i koji učenju ponašanju pokazuju ovo drugim ljudima i pokazuju im vrijednosti koje je Islam imao urođene od početka. U muslimanskom svijetu džemat Ahmedija je taj koji se širi naglo
brzo se širi. Zato što su njihova učenja i ponašanje blizu srcu ljudi. Ovo je upravo stvar koja nedostaje ljudima koji misle kako da nanesu štetu Ahmedi muslimanima. Molite Boga da svi muslimani u Kazahstanu budu u miru i skladu. Iz Sierra Leone jedan službenik je došao, on je profesor i on je šef odjeljenja za nauku i član nekog vijeća Manguru Sahib. On je predsjedavajući vladajuće partije tamo. On je također dao zavjet bajata. On kaže, u toku susreta on je rekao, govori dželse su prenesene u Sierra Leone i također u nekim drugim zemljama. I kad je Tony Colon spomenuo, kad je on završio, on je telefonirao svojim zemljacima i čestitao im. Iz Trinidad Tobago ministar Parkash također je bio prisutan na dželsi. On kaže, kad članovi zajednice, oni imaju takvu ljubav prema svom vođi, to se ne može opisati riječima, ta ljubav. Što se tiče dželsi, sve je bilo veličanstveno. Radnici, njihova predanost, njihova strast i ljubav, oni su svjedoci činjenici da je ova zajednica nije stvorena od strane ljudi, nego iza ove godine zapravo Allahova ruka. Učestvovanje na ovoj dželsi, on kaže, prisustvovanjem na dželsi, ja sam bio dirnut duboko u duši. Molite Allaha da me Allah omogući da potrošim svoj život pred na religiji. Bila jedna grupa iz Rusije, 9 ljudi i 5 katolika, 5 nemuslimana i 4 druge djevojke. Jedna iz muzeja odjeljenja, jedna je bila gospođa iz Zagreba koja je šef tamo, šef odjeljenja, šef arapskih studija. Rekao, ja sam mnogo prisustvovao mnogim skupovima u svijetu, međutim prisustvovanje na dželsa Ahmedija džemata, gdje čak djeca imaju dužnost da toliko predanosti, ja to nigdje nisam nikad vidio. Radnici na smještaju tamo u studentskom u džamiji fakulteta Ahmedija džemata, tamo su bili smješteni gosti i kaže, oni koji su nas služili, oni tako to vidi se da je služenje u srcu ovih ljudi, oni su s takvom ljubavi obavljali svoju dužnost. Ova žena koja je bila šef u muzeju, pitala sam se kada ovi ljudi odmaraju se, oni su stalno na dužnosti, ja ovakve radnike nikad nisam u životu vidjela. I u pogledu internacionalne seđde, posljedno sam džemata, na seđdi zahvalnosti, ljudi su jako impresionirani time. Jedan član, Maja Sahib, rekao je, ona je također me pitala određena pitanja i ona je rekla da je bila jako impresionirana odgovorima i ona je potpuno zadovoljna i rekla je, drugi muslimani i vođe, kad bi oni se okoristili od Ahmedija džemata i kalife i kalifata, problemi bi bili riješeni. U reformisanom ponašanju i stavu, ja ne znam zašto su uopšte muslimani naklonjeni onda terorizmu. Ona je bila, ja sam odgovorio na to pitanje, Huzur kaže, ona je bila zadovoljna. Iz Hrvatske je bio je student iz Hrvatske i neke vođe zemlje također su bili prisutni. Jedna gospođa pitala je žena odgovor, također je bila zadovoljna. Iz Haitija direktor ministarstva iz kulture na Ođelsi, on je rekao na Haitiju, bilo koji, meni je drago što sam prisustvovao vašem ovdje aranžmanu i vašoj dželsi. Ja otvoreno kažem da džemat Ahmedija je primjereni džemat za cijeli svijet. Svi radnici, njihova predanost, njihova strast i ljubav, gledajući na to, vidjevši i zauzetim u njihovom radu, i poslije ja sam zaista iznenađen i mi smo zavidimo im.
svi radnici, među njima mladima, starima, svi su dio toga. I onda on kaže, poslije toga oni su odveli smo ih u džamiju, odvedeni su u džamiju i tamo su klanjali i tamo je on učinio dugu seđdu. I neki novi Ahmedi, ja ću sada predstaviti osjećanje nekih novih. Jedna žena iz Meksika, ona kaže, ova dželsa me poučila jako mnogo stvari. Ne samo da je stvarnost mog života postala mi jasna, nego zapravo sadašnje stanje muslimana mi je učinjeno jasnim. Ja sam saznala o određenim organizacijama, ovo je vrlo organizovana zajednica i bili su učesnici raznih zemalja. Sada, poslije prisustvovanja na dželsi, ja sam saznala da sigurno nigdje nema organizacije kao Džemat Ahmedija, niti postoji i jedna zajednica tako raširena u svijetu kao Džemat Ahmedija. Kaže, grupa s kojom sam ja vezana u pravo je. Međutim, poslije govora Džasasane ja sam saznala da ovdje časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov primjer se ovdje slijedi i ja molim Allaha da Allah mene osposobi da se pridružim ispravnim ljudima i da budem upućena u istinski hilafet tako da mogu utrošiti sve svoje napore i trud pomagajući islam. Sada ja osjećam da Allah primio moje dove koje sam činila i osposobio me da se pridružim Ahmedija džematu. Iz Balis jedan novi Ahmedi otamo Ivon, ona je također novi Ahmedi, Hamza Rešid. Ona kaže, u toku ova 3 dana ja sam saznala o veličini džemata i organizaciji. Ovo je ovdje kao da je magija neko, nešto čarobno ovdje. Ja sam vidjela više od 80 ljudi koji su došli, neki su siromašni, neki vrlo bogati, neki političari, neki visoki službenici. I za uspjeh ovih bezbojnih velikog, ogromnog broja radnika, ona se divi svim manjima. Ova drugi govornik, isto žena, kaže, dželsa je bila veliki blagoslov za mene. Ja sam vidjela ljubav i naklonost i od braće i sestara i razgovarajući sa svim ovim ljudima, izgleda kao da ih ja znam i oni mene znaju od dugo vremena već. Ona kaže, moto džemata, ljubav svakome i mržnja nikome, zapravo oni pokazuju praksu Ahmedi muslimana. Onda ona kaže, u pogledu mojih govora, Uzor kaže da njeno osjećaj je bilo, kaže, vrlo strano osjećaj, na svaku riječ kaže, ja sam lila suze i ne mogu da izrazim svoje osjećanje u pogledu toga. Onda prizor internacionalnog bajata također bio fascinantan. Imao vrlo posebnu magiju na meni. Kaže, nema sumnje da učestvujem na dželsi, ja sam postala mnogo bliže Bogu nego prije. Onda afroamerički član Leđine, jedna žena, ona je spomenula meni svoj san, Uzor kaže, i rekla, ja sam usno vidjela kako klanja namaz u prelijepoj džamiji, da je vrlo velika džamija i jako je mnogo bilo ljudi koji nisam mogla da prepoznam i svaki put sam osjećala da sam svaki put u drugoj zemlji. Sada ona kaže, prisustvujem na ovoj dželsi, ja sam saznala interpretaciju ovog svog sna i ljudi iz raznih zemalja čini nama zajedno zadaj moja dova da me Allah osposobi da s punom pokornošću širim ovo svjetlo. Iz Meksika jedan novi Ahmedi, Bešir Ašu Sahib, kaže, ljudi koji pripadaju raznim zemljama u ljubavi i naklonosti sjedili su zajedno pred halifom, što je bilo očito. Njihova ljubav i predanost radnika je bila izvanredna i Ahmedi muslimani je primjerena zajednica u svijetu koji predstavljaju istinsku sliku islama. Iz Meksika jedan novi Ahmedi imam koji se pridružio Ahmedijatu sa svojim sljedbenicama. On je rekao, moje srce osjeća da u toku dana dželsi toliko je bilo blagoslova koji su se na nas spustili i pod cijenom halifata svi ljudi iz raznih nacija bili su zasićeni, puni ljubavi, uzajamne ljubavi nakon što je rekao je, govori halife vremena su uvećali moje znanje i ja sam također imao potpuno zadovoljstvo u srcu. Svaka osoba je svjedok otvoreni da je islam religija ljubavi i naklonosti, što je zapravo
potreba svi ljudi u svijetu. Iz Paname bila jedna osoba koji je došao iz Paname, Gregorio Gonzale. On kaže, skup raznih ljudi ovdje i njihova uzajamna ljubav i naklonost i bratstva, ja sam to vidio s njihovih lica i od svakog pojedinca i svakom je pokazivao istinsku ljubav. Ovo je bilo prirodni skup koji stvara duhovnu revoluciju u našem duhovnom životu. I naša dužnost je da također se uključimo u džemat i da postanemo članovi, da pomognemo i džemat u Panami da se pridruži džemat iz ove jedne zemlje, iz Dinaca nisam čula zemlje. On je dao 2008. godine za Bajata i učestvovao prvi put na dželsi. On kaže, ja sam rođen Ahmedi u French Ganija, čini mi se. Međutim, danas, poslije pristojanja na dželsi Sani, ja sam shvatio šta je stvarni islam. I istina džemata, istina halife vremena, on nam je pokazao put u životu i svako može da stekne Allahovu ljubav i zadovoljstvo slijedjenjem toga. Jedna osoba iz Belgije došao, porijeklom iz Senegal, on je rekao, ja sam otišao u Ahmedija džamiju u Belgiju, ja sam tamo vidio jako mnogo ljubavi i ovdje isto tako ja sam vidio istu ljubav i naklonost. I u ovoj atmosferi bratstva ja sam jako impresioniran. Ja sam dao zavjet Bajata i pridružio se na internacionalnom zavjetu Bajata. Moje osjećanje u vrijeme Bajata ne može se izraziti. Ja sam vidio Ahmedi kako klanjaju u vrijeme dželse, oni su istinski muslimani i halifa je određen od Boga. I prisustvujem na ovoj dželsi i poslije susreta halife ja sam vidio i osjećam da je zapravo halifa određen od Allaha. Osoba jedna iz Filipina, Ulaja Sahib, koji radi za Ujedinjene nacije. On je dao bajat prošle godine, on je kaže, alhamdulillah, učestvovao mi na dželsi, stvari sa kojima sam tragao, našao sam sada. Budući život će biti potrošen kao Ahmedi musliman i u toku dželsi volonteri, radnici, njihova predanost i ljubav, to je vrijedno hvali. I on kaže, ja sam vidio ove ljudi da od jutra do noći, ja sam ih vidio kako rade. I djeca koja su posluživala vodu, ja sam vidio vrlo krasan prizor. Ova ljubav i naklonost je pridobila moje srce. To je bilo vrlo emotivno za mene. Iz Malija, jedan doktor, Aita Amaila, on je dao zavjet Bajata na dželsi. On kaže, ovi ljudi koji su bili u društvu sa mnom na dželsi, koji su prvi put prisustvovali dželsi, prvi put ja sam također došao ovdje. Ja sam došao, međutim, sa rješenošću da ću doći ponovo, da ću stalno dolaziti. Kakve god napore protivnici budu učinili, oni ne mogu stvoriti ni jednu stoti dio aranžmana. Čak velike organizacije kao Ujedinjene nacije ne mogu napraviti ovakve aranžmanje. Niko osim džemata Ahmedija. Zato je džemat Ahmedija istiniti. Ja sam zato prihvatio Ahmedija džemat iz dubine svog srca. Ima mjesta gdje su Ahmedi imaju teškoće iz Kyrgyzstana. Ja sam spomenuo, osjećanja su također duboka. Jedna osoba iz Kazahstana, Askar Sab, on je prisustvovao dželsi. On kaže, Allahovom milošću, ja sam prisustvovao dželsi mnogo puta prije. Međutim, iskustvo boravka tamo u smještaju studentskom na fakultetu džamija Ahmedija je posebno iskustvo. Ljudi iz raznih zemalja su tamo smješteni i ovo je vrlo dobro iskustvo i vrlo dobra prilika da sretnemo razne ljude. I najvažnija stvar je da ogroman broj ljudi klanjaju zajedno namaz tamo gdje stanuju. To je dobra prilika bila i za mene. Sada u Kazahstanu mi ne možemo se okupiti na jednom mjestu da zajedno klanjamo namaz. I ovdje sam ja klanjao namaz zajedno. Uvidio sam da koliko smo mi lišeni što ne možemo da se okupimo i da u džematu klanjamo namaz. Ovog puta, Allahovom milošću, kao što sam spomenuo, centralna štampa, tim štampe Velike Britanije obavili su dobar posao i ove godine prvi put na vrlo lijep način oni su objavili, štampa je objavila o džematu i poruci islama.
i centralnog tima za štampu i također su došli ljudi iz medija, kao što sam već spomenuo sam već njihove komentare, kroz štampu. Skoro 13 miliona ljudi su primili poruku Islama, čuli su poruku Islama. Ima drugih ljudi koji pišu članke i daju vijesti. Može biti da u svijetu ukupno oko 30 miliona ljudi su primili poruku ili do njih stigla poruka Islama. U pogledu štampe ja želim da kažem da u štampi ima razne vrste ljudi i neki su vjernici, neki nisu. Neki vjeruju u Boga, neki ne vjeruju i oni dođu ovdje i jako su impresionirani gledajući na ovu atmosferu dželsi. Ima razne vrste ljudi koji također prisustvuju. Imaju svoju vlastitu odjeću, tradicije, način života. I neki ljudi imaju skromnu odjeću, međutim njihove žene nekad ne koriste šalove. Tako da žene kad god uđu na neki program, neki stavaju im šal na glavu. Neki Ahmedi. Međutim, čak i ako one ne stavi šal, mi ne možemo nikoga prisiliti, ne možemo i silom natjerati da one stavi šal. Međutim, naši muškarci nekada su u navici da nekoga prisili. Jedan BBC izvještač, žena je bila ovdje, ona nije ništa imala na glavi, nikakav šal i neki muškarac je stavio šal na glavu. Ona zna članove džemata, ona je već mene intervjuisala, uzor kaže. Ona je onda sjedila sa šalom na glavi na vrlo skroman način, međutim drugi put nije imala šala na glavi. U svakom slučaju ona se nasmijala na ponašanje ove osobe, međutim spomenula Ahmedi prijatelju da je neko drugi bio na njenom mjestu, možda bi se povrijedio ili bi možda dobio pogrešan dojam. Tako uzor kaže, muškarci moraju imati ovo na umu, da oni nisu određeni za staratelje i za službenike nad ovim ljudima ili čuvarima. Zato nemojte stavljati silom, ženama šal na glavu. Muškarci imaju naredbu da otvore svoje oči i treba da ispunjavaju svoje dužnosti. Ili nemusliman ili neki drugi svoj. Ne treba ni svoje žene da prisiljavate da nosite šal. Neki ljudi su vrlo uskogrudi, neki uskogrudi vrsta muslimana i oni tako kaljaju islam. Donosi zao glas islam. Ako ima takvih ljudi koji su odgovorni da reformišu cijeli svijet, oni ne treba da se ponašaju tako. Ima još jedan Ahmedi, 2 događaja su se dogodila, još jedan novinar, jedan Ahmedi joj rekao, reci ovoj ženi da u našoj atmosferi neophodno je da pokriju glavu i da tako uradi. Ja želim da kažem, uzor kaže da muškarci prvo treba da povedu računa o svojim kućama i odmah će cijeli svijet biti reformisan, nemojte se brinuti o tome. Ovo su postupci koji zapravo odbijaju svijet od religije islama. I ovaj događaj ovoj muslimanske novinarke koju sam spomenuo, bez ikakvog elementa mudrosti, zbog svog strogog nastupa i ponašanja i koja je zbog strogog oca sekla averziju prema islamu. Međutim, kad je ovdje došla, kad je vidjela ponašanje žena i njihov način života, ona je poželjela da je rođena u Ahmedi atmosferi, Ahmedi porodici. Tako reforma žena treba da bude obavljena kroz žene. U Europi također vlada mišljenje da su muškarci vrlo grube prema ženama. To ne smije da se događa, to ne smijete pokazivati nikakvu grubo ponašanje prema ženama i povrijediti. Ako muškarci muslimani radi ovo, onda stvori nered. Žene treba da poučavaju žene sa ljubavlju i naklonošću. Čak i ako su nemuslimane, ako nemaju šala, nije važno. Slično tome, Allahovom milošću MTA
MT je igrao vrlo važnu ulogu u prenošenju poruke drugim ljudima ovog puta. Isto tako oni su igrali vrlo važnu ulogu u ovom pogledu. Ljudi koji su gledali program Dželse, ljudi su spomenuli svoju radost i zahvalnost gledajući tog Dželse. Ne Ahmedi isto tako. Oni su izrazili vrlo dobre dojmove o Dželsi i osjećanja. I ne Ahmedi Arapi također su izrazili svoju vrlo dobrog dojma o Dželsi. Zapravo su spomenuli to do te mjere da stvarni islam je ovaj koji svijet strašno ima potrebu za takvim islamom. On je rekao, ovo je sistem halifata koji muslimani jako danas trebaju, muslimanski umet jako danas treba to. I ove godine MTA programi Dželse i svaki dan u toku 3 dana su bili na nacionalnoj televiziji Gane prenošeni Sierra Leone i to je ostavilo vrlo dobar dojam ovim zemljama i ovim oblastima. Da gledanjem ovih programa ljudi kažu mi smo saznali o islamu i o džematu Ahmedije. Neki od komentara su ovako glasi. Iz Gane. Jedan komentar iz Gane. Primili smo na komentar da Komasi Gana. Ne Ahmedi je napisao. Ja sam čuo jako mnogo stvari o džematu. Međutim, kad sam na Gana televiziji vidio vaše programe, ja sam bio iznenađen da lokalni imam, što god najmanje govori o džematu, to su sve laži. Po prvi put ja vidim muslimansku zajednicu na tako lijep, prekrasan način da predstavljaju islamsko učenje i osuđuju terorizam i ekstremizam. Ovaj Ahmedi kaže, ja sam gledao programe i Ahmedi žena je poslije programa također odlučila da postane Ahmedi, da primi džemat, prihvati džemat. Zatim je neko rekao, po prvi put ja sam vidio uživo prenošenje internacionalnog bajata. Evo Ahmedi je rekao, ja sam bio jako sretan, zbog toga bio sam ponosan. I gledao sam to s drugim ljudima, oni su bili iznenađeni da vide broj ljudi toliko ogromnosti. Jedan čovjek iz Gane je rekao da Ahmedijat poruka ljubavi i naklonosti i ja sam u ljubavi prema ovom džematu. Neko je poslije gledanja programa rekao, ja sam saznao o filozofiji svrhe o zajednici, ja ću uskoro pridružiti ovoj zajednici. Saznao sam za cilj njen. Iako je mnogo drugih ljudi koji su poslali vrlo dobre svoje dojmove i kažu mi smo vidjeli ove programe i mi ćemo uskoro se pridružiti džematu. Iz Sierra Leone jedan kršćanin, prijatelj, Kobi kaže, program ovog jutra je bio za mene pun blagoslova, ja sam bio vrlo impresioniran živim programom iz džemata, hvala vam za to. Ahmed iz Sierra Leone Al-Hadž kaže, ja sam pozvao svoje komšije da im pokažem programe Dželse i vidio sam da ljudi gledaju uživo programe Dželse Sierra Leone. Jedan drugi program je rekao kako je predivna Dželsa da Allah Đelšanhu raširi u zajednicu širom svijeta. Ne Ahmedi iz druge jedne zemlje kaže ja sam vidio uživo prenos Dželse, bio je vrlo dobar. Onda jedan prijatelj napisao i rekao sam skupa sa svojim Ahmedi gledao program Dželse i oni su bili jako impresionirani time. Iz Nigerije sa televizije. Ovog puta televizija tamo pokazala program i to vrijeme ljudi koji su to gledali, oni misle da je možda 1 milion ljudi u Nigeriji vjerovatno vidjelo program Dželse prenošen. To je osim medija kojih sam ja spomenuo u štampu. Dakle, kroz živi program MTA koji su vidjeli više od 300.000 ljudi gledalo program MTA. U nedjelju zadnjeg dana i drugi dane također. Broj ljudi koji su gledali uživo ovaj program je još veći
i još MTA koji su gledali povrh toga ljudi koji su MTA gledali. Tako Huzur kaže, prenose i izvještaje koje smo slušali uvijek, međutim, oni su dobri, međutim treba uvijek da pamtimo da ove stvari trebaju nam dati još više volje da idemo naprijed, jednostavno budemo zadovoljni da smo prilično dosta ostvarili. Nacije za koje određeno da napreduju, one uvijek tragaju za boljim i boljim i višim stepenima. I mi uvijek treba da imamo na umu ovu tačku, ovu stvar, da ima također nekih propusta i slabosti. Kad su aranžmani na ovako ogromnoj skali, naravno uvijek su prisutni neki propusti, to nije nešto neobično, međutim treba uložiti napor da ih uklonimo. Treba da ih zabilježimo, upravo treba da zabilježi da sljedeće godine imamo rješenost i odlučnost da to popravimo. I ove slabosti nisu samo zbog radnika, nego ponekad neki oni ljudi koji su grubi malo u svojem ponašanju, njihovo ponašanje također stvori nezgodu. I ovi ljudi također treba da popravi sebe kad dođu ovdje i da dođu onda ovdje. Općenito u glavnom šatoru, ja sam saznao jednoj stvari na ženskoj strani, da u glavnom šatoru bila jedna žena s djetetom i žena koja je bila na dužnosti rekla ovo nije mjesto za djecu da ovdje sjede. Ova žena je rekla ja nisam znala, ja ću otići. Kasnije otkrili su da žena koja je sjedla nije Ahmedi, bila je ne Ahmedi. Radnica se izvinula i rekla možeš ostati ovdje. Međutim druga Ahmedi žena se počela svađati s njom i rekla ako mi nismo uznemireni, zašto i prisiljavaš da ide? Onda je radnica ubrzo to shvatila i nije išla dalje s tim. Međutim, ta žena pitala je li to hadis, da ne trebaš ovdje sjediti. Neke žene su ponekad vrlo tvrdoglave, zatim i muškarci ponekad, i takvi ljudi treba da promijenu svoje stave, svoje ponašanje i vladanje. Bilo je dobro da niko od ovih ljudi koji su imali dobar dojam nisu bili prisutni da vide ove stvari koje su se dogodile. Međutim, što se tiče hadisa, jeste i hadis i Kur'an, šta kakav god vam je data naredba, vi treba to da slijedite. I časni poslanik je rekao ako je vaš vođa i malog mozga, ako vam dadne naredbu, slijedite tu naredbu. Tako ovako ponašanje ne treba pokazivati, ne treba pitati idol hadis o tome. Hadis kaže ima da poslušate i ova naredba vredi za svakoga i neophodna je svakoga. Ova žena radnik i za muškarce radnike u buduće treba da imaju na znanje ako neko pokaže ovakvu vladanje, treba podnijeti izvještaj višim službenicima na višim položajima i takvi ne treba da učestvuju na čelu, takvi tvrdoglavi ljudi koji su tako tvrdoglavi. Ahmedija džemat nema potrebe da ima nikakav kontakt sa ovakvim ljudima, sa ovakvim tvrdoglavom stavom i vladanjem. Drugo, sa administrativne tačke gledišta bio je progovor sa strane žena da nije bio prikladan aranžman za čišćenje zahoda. Ima i drugih stvari koje ću ja reći. Upravi Huzur kaže standard hljeba i hrane su bili pohvaljeni. Allah dželešanu da nas osposobi, Allah dželešanu da dalje napredujemo u svim aranžmanima. Jedan je bio prigovor da kad je neka stara ili bolesna osoba, bio je prigovor da je takvim ljudima odbijeno da daju hranu. Kogod je tamo, pogotovo oni koji su bolesni i stari, i kad oni dođu,
čak i kasno treba da im bude data hrana, makar i to je bilo kasno, treba neku hranu ostaviti rezervat za njih. Kad god oni dođu, treba da budu da sjede kako treba da sjednu, da im se omogući, treba da im se da hrana, bilo da je u pitanju dijete ili bolesna osoba ili stara. Tako, treba da im kažete, ako danas ste zakasnili, ali da znate idući put u to i to vrijeme hrane, međutim morate im poslužiti hranu vrlo kulturno, ljudski i sa poštovanjem. Slično tome, bilo je iskustvo da je u šatorima bio napravljen eksperiment, jedan ruska gospođa gost, aranžman je bio eksperimentalno, aranžman je bio dobar gdje su bili smješteni u studentskom za studenata, ali međutim prijevoz nije bio dobar, tako da su kasno navečer nisu mogli da propustili su tahadžud namaz jer je kasno bio prijevoz, ili ujutru kasno pa zakasne na program. Treba to da bude zabilježeno i da to se popravi i popravi dalje u budući. U svakom slučaju, Allahovom milošću, uglavnom dželsa je bila dobra, gosti su imali dobar dojam. Ja sam rekao, oni su rekli da su govornika bili vrlo dobri, da Allah dželešanhu ostavi dobre dojmove ovih gosta i da učine to dijelom svojih života radnici, a i prisutni. Također želim zahvalim svim radnicima i ženama i muškarcima da ih Allah sviju nagradi i da prihvati njihovu službu i da ih osposobi da nude još više i više usluga i obavi ne samo vidljive usluge, nego zapravo u stvarnom duhu učenja Islama da služe i kad se ne vidi i ono što se ne vidi. Svi oni koji su služili da ih Allah učini istinskim Ahmedi muslimanima. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.